ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma syuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, ya, terutama untuk sekolah kita, ya, Allah berikan sekolah yang baik, sekolah yang bagus, ya, untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Allah berikan kesehatan, ya, sehingga guru-guru, anak-anak bapak semuanya, ya, bisa melangkahkan kaki, ya, mengayunkan tangannya, bersama-sama melangkah menuju sekolah kita dengan tujuan yang pertama, yaitu untuk menuntut ilmu, ya. Apakah orang yang menuntut ilmu, ya, harus berasal dari keturunan Arab? Enggak, ya. Mungkin anak-anak bapak pernah mendengar, ya, rawahu Bukhari wa Muslim, rawahu Bukhari. Apakah Imam Bukhari orang Arab? Enggak. Orang mana Imam Bukhari? Uzbekistan, ya, bukan orang Arab, tapi beliau banyak meriwayatkan hadis, ya. Begitu juga dengan Imam Tirmizi. Apakah Imam Tirmizi orang Arab Saudi? Tidak, ya. Berarti, ya, kalau kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, menjadi penghafal hadis, beribu-ribu hadis, ya, syaratnya apa? Bersungguh-sungguh, ya, bukan harus jadi orang Arab, ya, tapi bersungguh-sungguh.
ya, baik antum belajar makhorijul huruf, kemudian belajar bahasa Arab, ya, belajar tauhid yang paling penting, ya, kemudian akhlak, bagaimana antum terhadap guru, bagaimana antum terhadap orang tua, ya, bagaimana antum sesama teman, ya. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada para nabi dan para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama soleh yang mengikuti jejak beliau. Ya. Langsung saja hari ini kita akan mendengarkan tasmih hafalan 15 juz insyaallah, ya, oleh ananda atau kakak kita yang bernama Zazkiyah Rohmaniyah Aditya, kelas 4, ya. Langsung saja, tak perlu lama, soal yang pertama. Oh iya, maafan Bapak lupa. Kakak Zazkiyah, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, sudah siap. Ya, kita lanjut, ya, soal yang pertama. Langsung saja oleh Pak Habib. Soal pertama di juz 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Barakallahu fiki. Insyaallah, ya. Selesai dan lancar juz 26, ya. Soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua oleh Pak Mikdal.
beralih ke juz 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ulang, illa alladzina tabu. Illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu wa bayyanu illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Hasbuk, barakallahu fiik. Saya sudah di 3 soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga dari Pak Egi. Soal berikutnya di juz 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu aji'tana lina'budallaha wahdahu. Qalu aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Cukup. Baik. Nah, insyaallah selesai soal yang ke-6. Kemudian kita lanjut soal yang ke-7 dari Pak Fajar. Juz selanjutnya juz 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khairul lahum wa in yatawallaw yu'adzibhum
Allahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Falamma wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Wa minhum man ahadallahu la in atana min Baris. Wa minhum man ahadallahu la in Kak Zaskia, apakah kita pending dulu? wa minhum man ahadallahu min salah. wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunan wa minhum man ahadallahu la in atana Tadi dah betul lah. wa minhum man ahadallahu la in atana
lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Masya Allah ya. Hanya salah baris H tukar menjadi U ya. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-8 oleh Pak Zaki. Untuk soal 8 kita lanjut ke juz 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billah. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Masbuk. Tanya ke juz 7. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Barakallahu. Masya Allah ya. Dua soal ya, juz 6 dan juz 7 selesai dijawab
Kita lanjutkan soal yang ke-10 oleh Pak Ditra. Beralih kita ke juz 1. A'udzu billah. Juz 2 Afwan. Pak juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Faman tatawwa'a khairan wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubullahu alaihim. Ada yang salah? Ulang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika yatubullahu alaihim. Ya, ada yang salah. Faulaika. Fa ulaika atubullaha Ya, alaihim. ada tambahan tadi. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Hasbuk. Baik, satu lagi dari Bapak. Juz 7. Ayo ya, Masya Allah, sudah 10 soal yang dijawab oleh Kak Zazkia. Amin dulu Kak Zazkia. Nah, ada tersisa 5 soal lagi. Jadi juz 4, juz 5, juz 9, juz 29 dan juz 30 ya. Anak-anak akhwat masih semangat? Anak-anak ikhwan masih semangat? Aduh, kurang SMP dari anak akhwat ya. Fokus ya, bedakan antara ikhwan dan akhwat ya. Bapak tes semuanya. Fokus. Duduk anak solihah. Kecil kali suaranya. Coba yang ikhwan ya. Duduk anak soleh. Ah, ini dia, nggak ada suara. Ya. Udah, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ke-11 dari Pak Egi. Soal berikutnya di juz 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Cukup. Barakallahu fiik. Baik, nah, selesai soal yang ke-11 dari Pak Egi di 9. Kita masuk soal yang ke-12 dari Pak Azhar. Baik. Soal ke-12. Juz 4 salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. cukup. Selanjutnya juz yang kelima, juz 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna
ومن أصدق من الله حديثا. Barakallahu fiik. Baik ya. Soal yang ke-13 selesai dijawab oleh Kak Zaskia. Ada tersisa 2 soal lagi ya. Kita lanjutkan soal yang ke-14 oleh Pak Muhammad. Lanjut ke juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innahu tadhkirah. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن يسوي بلى قادرين على أن يسوي بنانه. Coba ulang. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hasbuk. Pindah ke juz 30. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawna yawmaddin wa ma hum anha bigha'ibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Barakallahu fiik. Masya Allah, ya, selesai 15 juz ya. Kakak kita Zaskia menjawab pertanyaan daripada guru-guru ya, dan berdasarkan ya, 1 menit lagi jam 2 ya, jadi kita langsung belajar ya. Sebelum Bapak tutup ya, ada sedikit yang ingin Bapak sampaikan ya. Ketika kita selalu bersama Al-Quran ya, selalu membaca Al-Quran ya, maka ya, Al-Quran itu akan tertaut ya. Al-Quran itu akan tertaut ya, di hati kita, di ingatan kita ya. Sama seperti antum ya, kalau Bapak tes anak Bapak yang akhwat dan ikhwan ya, Bapak tes surah Al-Fatihah ya, pasti mungkin semuanya. Kenapa bisa? Karena sering dibaca, bukan karena dibaca sekali langsung hafal ya, enggak ya. Ada ya orang yang bisa menghafal halaman 200 misalkan, dihafalkannya 3 kali baca hafal, bisa ya. Tapi bukan itu yang penting ya. Kalau dia tidak mengulang ya, tidak rajin dia mengulang-ulang hafalannya, murojaahnya ya, maka hafalan itu akan hilang. Jika antum dalam sehari ada 17 kali ya, solat wajib yang antum baca surah Al-Fatihah ya, makanya ya, surah Al-Fatihahnya mungkin ya. Begitu juga ya, ketika anak bapak ya, sudah hafal 5 juz, ada yang sudah 10 juz ya, ada yang sudah 15, 20, bahkan 30 ya. Semakin tinggi hafalannya, semakin banyak murojaahnya ya. Bukan berarti semakin banyak murojaah buat kita capek, enggak ya. Semakin banyak kita panen pahala. Memang sekarang kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk pahala, apa itu pahala ya. Tapi ingat ya, Allah janjikan kebaikan untuk hafal Al-Quran ya. Antum lihat pohon yang ada di sekitar sekolah kita ya. Semakin tinggi pohon itu, maka dia akan kuat ya, diterjang oleh angin ya. Tapi semakin rendah ya, bahkan tidak kena sama sekali ya. Artinya ya, semangat dalam membaca Al-Quran, menghafal murojaah ya, karena ya, tujuan kita hidup ya adalah untuk akhirat ya. Kampung kita ya, kampung asli kita adalah akhirat ya. Bukan Sumbar, bukan Riau, bukan Pekanbaru ya. Tapi kampung asli kita adalah akhirat ya. Dan kita menginginkan semuanya adalah surga ya. Semoga Allah kumpulkan kita di surga ya. Semoga Allah mudahkan anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak bapak semuanya menghafal Al-Quran ya. Dan ya, Allah berikan kesehatan untuk kita semua, amin ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.